Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Za danas ćemo vam pripremati jednu slanu tortu, ali nećemo peći kore, nego ćemo praviti od krekera. Mi smo uzeli ove krekere sa ukusom šunke, a vi možete po želji i ukusu. Uživajte! Prvo ćemo u jednu činiju pomešati što nam treba za fil. Znači ide pavlaka kisela i ide krem sir. To pomešamo i onda podelimo u 4 dela. Sad ćemo ovaj fil podeliti na 4 dela i u svaki deo ćemo dodavati različite namirnice. Sad ćemo da isečemo šunku, znači ide 200 g šunkarice ili pilećih prsa, šta imate. Sečemo na male kockice. Tako, to je prvi sloj, odnosno prvi fil. Sad ćemo drugi. Sečemo krastavčiće. Možete da sklonite ako vam smetaju ovi ćoškovi, odnosno krajevi. Krastavac nema ćošaka. Isto na male kockice. U treći deo stavljamo jaja. I u ovaj posljednji četvrti deo idu 2 kašike ajvara. 2 onako dobre kašike ajvara. Na dno tacne koje ćemo da pravimo ćemo staviti samo malo pavlake ili šta već, krem sira, šta hoćete, da nam ne bi bežali ovi krekeri.
I evo, završavamo, stavljamo posljednji sloj krekera odozgo i to ćemo ostaviti onda u frižider da se dobro ohladi i naravno poslije toga izmrnđati, to jest pojesti. Nadam se da ste uživali kao i do sada, da ćete nas podržati kao i do sada i da ćete praviti ove predivne recepte. Ćao!